dele. Jeg kan også ringe til jer. Hej. Ja. Jamen, tusind tak for invitationen til at komme og tale ved jeres konference. Obrigado porque vocês me convidaram para estar dinamarquês e português, mas eu não consigo português. Então vamos só usar o dinamarquês. Ja, okay. Jeg skal tale til jer ud fra emnet, der står heroppe, og jeg bruger de her slides. Eu quero falar para vocês a partir do tema que vocês escolheram, mas eu vou usar alguns slides. Det er samtidig mine prædikennoter, E ao mesmo tempo ele tem umas notas. men I får lov til at kigge med. Mas vocês vão acompanhar o que ele vai falar aqui através dos slides. Okay, der står heroppe, udret store ting for Gud ved at bede og adlyde. Está escrito aqui, para direcionar coisas grandes para Deus através de orar e ouvir. Amen. Amém? Amen. Så Gud, han kan gøre alt det, som vi ikke selv kan gøre. Deus pode fazer tudo aquilo que a gente ouve o que Ele diz. Så kan han gøre ting igennem dig, Então Ele pode fazer coisas através de você. som du Porque são muito. Eu primeiro vou falar para vocês, vamos ouvir de Deus e como a Bíblia fala isso. og så bag person. E 19. Primeira Crônica. Primeira Crônicas. Jeg tror, det er det, der står her. Du har nu gjort noget så stort, som at kundgøre din tjener alle disse store ting. Ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. Ja. Her ser vi, at det er David, der taler. Han siger, at Gud har gjort noget så stort. Aqui fala que Deus fez coisa tão grande. At han fortæller David om store ting. Deus disse para Davi coisas grandes. Og hvis vi beder, så siger Jesus, så skal vi få. Jesus disse, se a gente pedir, Ele vai nos dar. Så hvis du beder Gud om at vise dig store ting, Se você pede para Deus te mostrar coisas grandes, så vil Gud vise dig store ting. então Deus vai te mostrar coisas grandes. Og det står, at Gud har kun gjort det. Han har vist det. Han har talt til David. E Deus fez isso, ele mostrou, ele falou com Davi. Så det Aleluia. vil sige, at Gud gemmer ikke på sine store ting. Deus, ele não guarda as coisas grandes, Men han åbenbarer dem for sine tjenere. mas ele dá para os seus servos. Og hvis vi kigger 2 vers før det her, så står der i kapitel 17 og vers 17 i første Krønikebog. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, no verso 17. Primeira Crônicas 17 vai nos dizer: Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Ja. Så det vil sige, at står der også, at Gud han har givet løfter langt ud i fremtiden. Står der det i portugisisk? Det er spansk, eller? Givet løfter langt ud i fremtiden. Sim. Ele está falando aqui que Deus está falando coisas do futuro, uma coisa não somente para hoje, mas para o futuro. Så Gud tænker ikke kun på, hvordan dit og mit liv skal se ud i dag. Deus não fala como a sua vida ou a minha vida tem que ser somente hoje. Gud tænker på, hvordan dit liv og din kirke og din by og dit land skal se ud langt ud i fremtiden. Deus fala como a sua vida, a sua igreja tem que ser no futuro. Og sådan som dit og mit liv ser ud om 10 år, E como a sua vida ou a minha vida
Depende do que nós fazemos hoje. Så hvis du tænker, hvor du vil hen om 10 år, Se você fala onde você quer estar em 10 anos, daqui a 10 anos, så er det i dag, du skal begynde at bevæge dig derhen. então é a partir de hoje que você tem que começar a trabalhar por esse objetivo. Når Guds løfter går ud i fremtiden, Porque a promessa de Deus vale para o futuro. så betyder det, at Gud har tanker om, hvordan din fremtid skal se ud om 5, 10, 20, 30 år. Porque Deus pensa como o seu futuro vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Og hvordan skal det blive til virkelighed? Mas como isso tem que ser na realidade? Man kan spørge, hvad var det, der kendetegnede David mere end noget andet? Pode se perguntar, o que mostrou assim, o que foi os sinais para Davi mais do que para outros? Det er det, der står her. Nu kommer der det sidste skriftsted, jeg vil tage nu her. Apostlenes Gerninger 13:22. Atos dos Apóstolos 13:22. Jeg kan først læse det på dansk. Jeg har fundet David, Isais søn, en mand efter mit hjerte. Han skal gøre min vilje i alle ting. Glória a Deus. Atos 13:22 vai nos dizer assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Amen. Der står, at David var en mand efter Guds hjerte. Está dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Hvorfor var han en mand efter Guds hjerte? Por que ele foi segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus? Hvorfor var han en person, som Gud tænker, det er sådan en person, jeg ønsker? Porque ele foi uma pessoa que Deus pensou assim é uma pessoa que eu quero. Det er fordi, at Gud han vidste, at han kunne stole på David. Porque Deus viu que ele podia crer, confiar em Davi. At David ville gøre Guds vilje i alle ting. Que Davi ia fazer a vontade de Deus em tudo. Så det vil sige, at vejen til at leve livet, som Gud ønsker det for os, Isso significa que o caminho para viver a vida como Deus quer que nós vivamos det er ved, at vi lever tæt på Gud. é através de ter relacionamento com Deus. Amém. Glória. Og lytter til, hvad han siger. Ouvir o que Deus diz Og e gør det, som han siger. fazer o que Deus diz para fazermos. Aleluia. Den er svær, den sidste, ikke sandt? Isso é difícil, né? Ja, men det er derfor, at vi må leve og komme tilbage til Gud igen og igen. Por isso que nós temos que viver e voltar para Deus de novo, de novo e de novo. Glória a Aleluia. Der er en, som I måske kender, der hedder Jokito fra Seoul i Sydkorea. Er der nogen, der kender ham? Conhece? Amém. Glória a Deus. Han døde sidste år, tror jeg. Ele morreu no Forrige último år. ano. Men han oplevede i sin tid at bygge en kirke. Skal de finde det? Ele construiu uma igreja. Han startede en kirke, der voksede til 750.000 medlemmer. Ele construiu uma igreja que cresceu tanto com mais de 7.000 membros. Og de havde 50.000 cellegruppeledere. E eles tinham 50.000. 50.000 líderes. Ja. Samtidig så var han med til at han byggede et bønnebjerg for eksempel. Ele construiu uma montanha, deve ser algum monte, Med plads monte til, de oração. ja, med plads til 7.000 mennesker. En sal med plads til 7.000. Uma sala para 7.000 pessoas. Og hver dag er der 3.000, der kommer og beder på det bønnebjerg. E todos os dias vinha aproximadamente 3.000 para orar, para interceder. Han startede også et universitet for
for at hjælpe dem ind i livet. para ajudar durante a vida. Han startede et plejehjem for ældre og demente, Ele fez asilo para idosos e dementes. som de også samlede op på gaderne og tog sig af. São pessoas que ele também pegou nas ruas e trouxe para esse lugar para ele cuidar. Louvado seja Og Deus. så startede han en kristen avis i Sydkorea. Ele também iniciou jornal cristão lá na Coreia do Sul. Der blev solgt i 500.000 eksemplarer. E ele vendia Så mange, 5 mil exemplares. mange store ting har han gjort. Muitas coisas grandes ele fez. Og så bliver han spurgt på et tidspunkt, Então perguntaram para ele em algum momento: hvordan har du kunnet udrette så meget for Gud, como você, han har gjort? todas essas coisas grandes que eu falei que ele fez, Det siger han, det kom ikke fordi, at jeg er dygtig. não vem porque Det er fordi, jeg har bedt til Gud. é porque eu pedi a Deus Jeg har hørt, hvad Gud har sagt. e eu ouvi o que Deus disse. Og så har jeg adlydt det, som Gud har sagt. For Gud, Por isso eu chamo a minha pregação hoje de pedir coisas grandes para Deus, ved at bede og adlyde. através de pedir e ouvir. Så Guds muligheder for dig, og det Gud vil gøre i dit liv, As possibilidades de Deus para a sua vida er større end noget, du har set til i dag. é muito maior do que aquilo que você pensa hoje. Amém. Glória a Du Deus. skal bare ind og høre til Gud, hvad han siger til dig. Você tem que ouvir o que Deus diz para você. Obrigada, Jesus. Jeg oplevede selv for lidt over, eller 13 år siden, Eu vivi por 13 anos atrás, ele experimentou. der talte Gud til mig om, at jeg skulle give 10% af min tid til Gud. Deus disse para mim que eu tinha que dar 10% do meu tempo para Ele. Det vil sige, ligesom man kan give 10% af sin økonomi, af sine penge, Da mesma forma que dá o dízimo, så kan man også vælge at give 10% af sin tid. então também pode dar 10% do seu tempo para Deus. Så jeg tog 3 dage ud hver måned til at søge Gud. Então eu tirei 3 dias todos os meses para procurar Deus. Fordi at der er jo 30 dage på en måned. Porque tem 30 dias do ano Og 10% af 30 dage, det er 3 dage. e 10% de 30 dias são 3 dias. Først så tænkte jeg har været i Kiev og mødt en, der hed Pastor Sunday Adelaja. Jeg ved ikke, om I kender ham. Ele esteve numa igreja e conheceu pastor. Kender I Pastor Sunday Adelaja fra Ukraine, fra Kiev? Pastor, eu não sei o nome. Nej. Okay. Não, eles não conhecem. Han har bygget en meget stor kirke med 20.000 medlemmer. Ele construiu uma igreja muito grande, com 20 mil membros. Så jeg var over på en retræte. E ele vai. En retræte, sådan en lille konferenceslags. Ele foi para uma conferência, uma pequena conferência. Og så blev jeg spurgt, da jeg kommer fra lufthavnen ind til kirken, Então perguntaram para ele ali no caminho do aeroporto para a igreja. om jeg kunne tænke mig at møde ham. Se eu pensava, se eu tinha vontade de encontrar esse pastor. Og jeg tænkte, det var så stor en kirke, så jeg troede slet ikke, jeg ville se ham personligt. Måske kunne hilse på ham. Eu pensei, a igreja é tão grande que eu provavelmente não teria a menor possibilidade de encontrar esse homem. Men det endte med, at jeg kom til at bruge 12-15 timer med ham alene i den uge, jeg var der. E naquela semana que eu estava lá, eu usei muitas horas. Og så spørger jeg ham, da jeg kommer ind, for jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg har kort tid eller lang tid. Da jeg skal ind og snakke med ham på kontoret. Ja. Quando ele teve a chance de falar com esse pastor, ele não sabia se ele tinha um pouquinho de tempo ou se ele tinha muito tempo para falar com o pastor. Så jeg spørger ham næsten med det samme. Então ele perguntou, já assim que encontrou o pastor. Du siger, jeg har læst en af hans bøger,
Eu li um dos livros dele, at han siger, at han bruger 10% af sin tid med Gud hver måned. e nesse livro ele diz que ele usa 10% do tempo dele todas as manhãs com Deus. Så spørger jeg, hvordan har du tid til det? Então eu perguntei, como você tem tempo para isso? Fordi du har 20.000 medlemmer i din kirke. Você tem 20.000 membros na sua igreja. Jeg kender præster, der har 200 i deres kirke. Eu conheço pastores que têm 200 nas suas igrejas. Og de vil sige, at de ikke har tid til det. Ou eles diriam, eu não tenho tempo para isso, para esses 10% de tempo para Deus. Og så siger han, det er det sværeste for alle kristne, siger han. Det er det sværeste for alle kristne. E esses pastores dizem que isso é o mais difícil para todos os cristãos. Det er at tage tid med Gud. É de ter esse tempo separado para Deus. Også for præster og kirkeledere. Ou também para os pastores e para os líderes de igreja. Så derfor har jeg sat mit åndelige liv i system. Então eu pensei, eu tenho que fazer um sistema para minha vida espiritual. Så når jeg siger, at jeg giver 10% af min tid til Gud hver måned, Quando eu digo que eu dou 10% do meu tempo todas as manhãs para Deus, så ved jeg, at det altid holder en flamme levende, en åndelig flamme levende i mit liv. então eu sei que com isso eu vou manter o fogo do Espírito aceso na minha vida. Amém. Eller også så risikerer man, det går op og ned og op og ned. Porque senão a gente corre o risco de ficar assim, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, assim, embaixo. Så hvis man ikke har besluttet sig for, hvordan man skal leve med Gud, Se a pessoa não se decidiu como viver com Deus, så går dit åndelige liv måske op og ned sådan her. então a vida espiritual fica assim, altos e baixos, altos e baixos. Men hvis du har besluttet dig for at leve på en måde, så du holder fast i dit åndelige liv med Gud, Mas se você se decidiu a ter uma vida espiritual com Deus, så går dit åndelige liv også op og ned. então a sua vida espiritual também vai oscilar. Men det er her, det går op og ned. Mas é aqui em cima que ela vai oscilar, não aqui embaixo. Og jeg begyndte så, da jeg hørte fra det at komme tilbage til Danmark, da jeg hørte det fra ham, Então, depois que eu ouvi isso e voltei para a Dinamarca, så tænkte jeg, det tror jeg vil prøve at gøre. então eu pensei, eu vou tentar fazer. Så jeg startede en dag, en onsdag i januar, jeg tror det var 9. januar, for 13 år siden. Então, há 13 anos atrás, em janeiro, eu comecei. Så tog jeg ud til nogen fra min kirke, jeg var præst på det tidspunkt, hvor jeg havde været præst i 15 år, 14 år. Eu fui pastor, já era pastor há 13 anos. Og så tager jeg ud til nogen fra vores kirke, der bor i Virum. Então ele foi com algumas pessoas da igreja na cidade aqui que chama Virum. Hvor jeg fik lov til at låne et værelse. Então lá eu emprestei quarto. Og så tog jeg om morgenen, fordi jeg ville bruge der lige der hele dagen. En hel dag fra morgen til aften. Então eu ficava lá de manhã porque eu queria ter o meu tempo com Deus de manhã até a noite. Og så tænkte jeg, kan jeg i det hele taget bruge så lang tid med Gud? Hvad skal jeg bruge tiden på? Então eu pensei, eu realmente vou conseguir todo esse tempo ficar na presença de Deus? Como eu vou usar esse tempo? Men så vidste jeg, at i vores kirke manglede vi 50.000 til et bestemt projekt. Então a gente estava precisando na minha igreja de 50.000 para um projeto. Så tænkte jeg, hvis jeg nu tager ud for at bede for det, så har jeg nok motivation til at bede. Então eu pensei, se eu pegar essa causa para eu pedir, então eu vou ficar mais motivado. Det var måske ikke særlig åndeligt. Talvez não foi ali a coisa mais certa a fazer. Men det var en god ting at bede for. Mas era uma coisa boa para pedir a Deus. Para orar. Men da jeg så begynder at bruge min tid med Gud, og jeg lytter til lovsang, Aí daí eu comecei a fazer aquele tempo com o Senhor, ouvindo louvores, jeg læser Bibelen, lendo a Bíblia. jeg går en lang tur og beder, Eu vou andando e orando. jeg lægger mig i sengen og hviler og lytter til Gud, Eu me deito na minha cama enquanto eu descanso, eu ouço Deus, og jeg hører prædikener, eu ouço pregações, mange forskellige ting.
Eu faço diferentes coisas. For jeg har jo lang tid, jeg har 15 timer. Porque eu tinha um tempo muito grande, eu tinha 15 horas. Men i starten af dagen, så begynder Gud at tale til mig. Mas no início do dia, Deus começou a falar comigo. Fra 2. Timotheus 2:2. 2. Timotheus brev, Paulus. 2 Timóteos 2:2. Hvor han siger, vær med til at lide ondt som en god soldat for Jesus Kristus. Timóteo 2:2. Quem sabe de cor aí pra mim? O que fala para ser um bom soldado de Deus, para viver como um bom soldado, viver como um obreiro aprovado. Viver como um bom soldado de Cristo. Amen. Amém. Yes. Og så taler Gud til mig om, at Então Deus falou para mim, når min kone ønsker noget, quando a minha esposa deseja alguma coisa, så skal jeg lytte til, hvad hun siger, então eu tenho que ouvir o que ela diz. og være med til at lide ondt. At det gør ondt nogle gange, og skal gøre det. Hun har lyst til, så jeg ikke har lyst til. E dói muitas vezes fazer alguma coisa que ela quer e eu não quero. Og det var lidt, og det taler Gud til mig om hele dagen igen. Então isso Deus me falou todo aquele tempo. Da jeg så tager hjem om aftenen med et tog fra Virum mod Hvidovre, Então quando eu estava voltando para casa de Virum, de Hvidovre. Vidor, Ja, ved siden af Valby der. Ja. Você falou em português. quando eu estava voltando da cidade Virum para minha cidade Vidor, Ja. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg havde fuldstændig glemt at bede for de 50.000. aí eu me lembrei que eu esqueci completamente de pedir por aquele dinheiro. Og så først så bliver jeg rigtig irriteret på mig selv. Jeg bliver rigtig irriteret på mig selv. Então eu fiquei irritado comigo mesmo. Nu har jeg taget en hel dag ud for at bede for de 50.000, og så glemmer jeg fuldstændig at bede for det. Porque eu separei um dia inteiro para pedir por dinheiro e não pedi em nenhum momento. Og bagefter, så bliver jeg vred på Gud. Então depois eu fiquei com raiva de Deus. Fordi jeg kom for at bede for 50.000. Porque eu fui para pedir por aquele dinheiro. Og så forstyrrer han mig ved at sige, at jeg skal tænke på, hvordan jeg lever med min kone. Ele me atrapalhou ao dizer que eu tinha que pensar como é viver com a minha esposa. Og så sidder jeg i toget på vej tilbage til Hvidovre. E eu estava sentado no trem, voltando para a minha cidade. Og så er der en af de ledende i kirken, der ringer til mig. Então, dos líderes daquela igreja me ligou. Og så siger han, Jørgen, jeg vil bare fortælle dig, Então, ele disse, Jane, eu quero somente te dizer uma coisa. at min kone og jeg har besluttet os for at give de 50.000 til kirken. Eu e a minha esposa decidimos te dar esses 50 mil. Jeg tænkte, hvad skete der lige der? O que aconteceu? Jeg kommer for at bede for det. Eu fui para pedir por aquele dinheiro. Jeg glemmer fuldstændig at bede for det. Eu esqueci totalmente de pedir por esse dinheiro. Og Gud svarer på den bøn, jeg aldrig bad. Deus respondeu aquele pedido que eu nunca fiz. Ele só pensou. Jeg må ikke rigtig det. Ikke gjort det. Nej, det er rigtigt. Ja. Og så går det op for mig, at jeg tænkte, at det var min tid med Gud. Então eu pensei, mas aquilo vai o meu tempo, seria o meu tempo com Deus. Men jeg fandt ud af, at det var Guds tid med mig. Então eu percebi que é o tempo de Deus comigo. Så når jeg kommer til Gud, Então quando eu vou para Deus, så er det Gud, der er Gud, og ikke mig. então é Deus que é Deus, não sou eu. Deus que determina. Det er ikke mig, der skal fortælle Gud, hvad han skal gøre. Eu não tenho que dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Det er Gud, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre. É Deus que tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Og hvis jeg gør det, E se eu faço isso aqui, estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, så kan jeg udrette store ting for Gud. então eu consigo fazer coisas grandes para Deus. For
Fordi at Gud, han så vil kundgøre, han vil fortælle mig om det, som han tænker på. Porque Deus ele vai falar para mim aquilo que Ele está pensando. Amém. Og nogle gange, E algumas vezes, så er det Gud, han fortæller. o que Deus fala, Det virker ikke stort for dig og mig i første omgang. isso parece pequeno para você ou para mim algumas vezes. Men mit forhold med min kone Mas o meu relacionamento com a minha esposa var vigtigt for Gud, é importante para Deus, for at han kunne komme til at give mig noget af det andet, jeg havde brug for. para que Ele pudesse me dar outras coisas que eu tenho necessidade. Så når vi lytter til Gud, når vi lever sammen med ham, Então, quando nós ouvimos Deus, quando nós vivemos, temos esse relacionamento com Ele. så kan han vise dig vejen til det, du skal gøre. Então, Ele vai mostrar o caminho para aquilo que você tem que fazer. Selvom han måske beder dig om noget, hvor du tænker, at det har ikke noget med hinanden at gøre. Mesmo que você peça por alguma coisa que você vai pensar, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando, que eu estou pedindo. For Guds vej er altid den rigtige vej. O caminho de Deus é sempre o caminho correto. Ja, men i mit liv, Na minha vida, så førte det til for 13 år siden, tudo começou há 13 anos atrás. at jeg begyndte at give 10% af min tid til Gud. Eu comecei a dar esses 10% do meu tempo para Deus. Og det har jeg gjort helt frem til i dag. Então isso eu faço, tenho feito até hoje. Og jeg har set Gud åbne større døre, end jeg selv kunne have forestillet mig. E Deus tem abrido portas enormes que eu mesmo não conseguiria abrir. Og lægge mig ind i situationer, som går langt ud over, hvad jeg selv kunne have gjort i min egen kraft. Ele me coloca em situações que eu jamais conseguiria com a minha própria força. For eksempel startede min kone og jeg det, der hedder præsten og psykolog. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós começamos com atendimento psicológico, assim, os pastores dando atendimento psicológico. Vi havde på et tidspunkt havde vi tænkt, at vi ville række ud til mennesker med evangeliet. Nós pensamos que a gente iria falar do evangelho para as pessoas. Og så leder Gud os til, at vi skal arbejde sammen med det, jeg gør som præst og min kone som psykolog. E Deus nos mostrou que nós teríamos que trabalhar assim. A minha esposa era psicóloga e eu sou pastor. Ja. Og vi havde men vi vidste ikke, hvordan vi skulle komme ud til andre mennesker med det. Mas a gente não sabia como que a gente ia alcançar outras pessoas com esse ofício que a gente tem. Og så er der en forretningsmand, der er til et parkursus, som vi holder. Et ægteskabskursus. Então tem esse curso de casamento. Og så siger han til os, at hvis I vil længere ud, så skal I finde en anden platform at stå på. Então, tinha uma pessoa lá nesse curso de casamento para casamento e falou para nós, se vocês querem alcançar outras pessoas, vocês têm que usar algum tipo de plataforma. Hvis jeg står på den her platform, Se eu estou por essa plataforma, lad os sige det i kirken det her, vamos supor que isso aqui é uma igreja. så kan jeg kun tale til de mennesker, der er inden for murene og tale her. Eu só consigo falar com as pessoas que estão aqui. Så min kone og jeg tænker, hvor kan vi gå hen, tænker vi så. Então, eu e minha esposa, nós pensamos, como nós podemos sair daqui? Onde nós temos que ir? Hvor er danskerne i dag? Onde estão os dinamarqueses hoje? Og så tænkte vi, Facebook er et sted. Só pensamos, o Facebook é um lugar. Og så laver vi en Facebook-side, der hedder Præsten og Psykolog. Então fizemos uma página no Facebook que chama Psicologia com Pastores, Hvor vi kombinerer det åndelige og det psykologiske. aonde nós combinamos, né, o lado espiritual e o lado psicológico. Og så hver morgen kl. 6 Então, todas as manhãs, às 6 horas da manhã, lægger vi et opslag op på Facebook. Lægger vi et opslag op på Facebook. então a gente coloca anúncio no Facebook. Og det har vi gjort nu i 7-8 år. Isso nós temos feito agora em 8 anos. Og på grund af det, så er vores side vokset. Por causa disso, essa página tem crescido muito. Så i dag har vi 30.000 følgere på Facebook. På dansk. Hoje nós temos 13.000 seguidores no Facebook.
nós escrevemos um livro. Men vi har solgt 300 eksemplarer af den. Vi har solgt 300. Então nós vendemos somente 300 exemplares. Og vidste ikke, hvordan vi skulle komme længere ud. Nós não sabíamos como nós iríamos alcançar mais pessoas. Men så begyndte vi at annoncere på Facebook. Então nós começamos a lançar o livro pelo Facebook. Og i dag så har vi skrevet 6 bøger sammen. Hoje nós já escrevemos 6 livros. Og i stedet for 300 bøger solgte, E no lugar de 300 livros que nós vendemos inicialmente, så nu lidt over 7 år efter, agora são aproximadamente 8 anos depois, så har vi solgt 12.000 bøger. nós vendemos 12.000 livros. Recebe aí o pastor Timóteo. Recebe aí. Og det startede med, Og isso começou, at jeg var til bøn på en af mine 3 dage. eu estava em intercessão num desses 3 dias. Og jeg sagde, Gud, kan du ikke give mig en gave til nogle danskerne med? Eu falei, Deus, você não tem um dom para alcançar os dinamarqueses? Jeg vil gerne se danskerne komme til tro. Eu quero ver dinamarqueses que comecem a crer em Deus. Og så tænkte jeg sådan evangelist og helbredelse. Então eu pensei, evangelismo, cura, Men jeg har altid godt kunne lide at skrive. mas eu sempre gostei de escrever. Når jeg sidder og lytter til prædiken, Quando eu ouço uma ministração, så sidder jeg altid og skriver på min mobil. eu estou sempre fazendo as anotações pelo meu telefone. Og når jeg læser bibelstudier, så sidder jeg altid og skriver på computeren. Quando eu faço uma leitura bíblica, eu sento e escrevo no computador. Og så sagde Gud til mig dengang, Então Deus disse para mim naquele dia, at det er din gave til at skrive. det er en gave til dig at skrive. É presente para você poder escrever. Og den gave vil jeg bruge til at nå danskerne med evangeliet. E esse dom eu uso para alcançar os dinamarqueses. Og i dag, E hoje, så når vores Facebook-opslag através dos anúncios lá no Facebook, ud til 80.000-100.000 forskellige danskere hver måned. alcança 80.000 de 100.000 dinamarqueses. Glória a Vou Deus. colar no pastor. Aleluia. Så jeg til dem, at jeg er en Aleluia. Ja, det er godt, du har din egen bibelprædiken. Så det havde jeg slet ikke tænkt på dengang. E eu não tinha pensado nisso naquele tempo. Jeg vidste ikke, at jeg havde gave til at skrive. Eu não sabia que eu tinha esse dom de escrever. Lidt senere får jeg at vide, da jeg er i USA, Então, mais tarde, quando eu estava nos Estados Unidos, er der i Morningstar Ministries, North Carolina, McJoyner, siger det det? Okay. En profet i USA, profeta nos Estados Unidos, der så giver mig et ord, ele trouxe uma revelação para ele. og han ser, at jeg har en gave til at skrive, E ele que disse que eu tinha o dom de escrever. og han ser mig med sådan en professorhat på, E ele viu assim com chapéu de profeta. og jeg står og underviser om det, jeg skriver. E que eu, então deve ser mestre, deve ser estava ensinando aquilo que ele estava escrevendo. Og jeg havde aldrig talt andre steder end min egen kirke. Jeg talte kun i min egen kirke før. Então eu nunca preguei em outras igrejas, eu tinha somente pregado na minha igreja. Men da jeg så startede med Facebook-siden, A partir do momento que eu comecei com o Facebook, så 1 eller 2 år før corona kom, isso foi 1 ou 2 anos antes do corona, så begyndte jeg at tage ud og fortælle om, aqueles livros que eu havia escrito. og på 1,5 år, så talte eller 2 år måske, talte 60 forskellige steder i Danmark. E dentro de 2 anos eu preguei em 60 lugares diferentes aqui na Dinamarca. Og jeg havde fået det ord om at have en hat på, ligesom en professor. E ele teve nessa profecia, né, que a pessoa estava vendo com um chapéu. É
porque aqui na Dinamarca, quando eles terminam algum na escola, eles usam um chapéu. Ja. Og samtidig fik jeg at vide, at fra ham, profeten Rick Joyner, Esse profeta falou para ele at det var noget, der lå i generationer tilbage, det med at skrive. Esse dom de escrever, ele já tinha pessoas, né, na família dele, as pessoas, os antepassados. Og da jeg så var ude at tale et sted i Nordjylland 2 år efter, Então, quando ele foi lá no norte da Jylland, så bor jeg hos min grandkusine. ele falou com uma prima. Ja. Og hun viser mig sådan en hel kasse med bøger. E ela me mostrou uma caixa cheia de livros. Og så siger hun, dine bedste og oldeforældre, de skrev rigtig mange bøger til hinanden. Então ela falou que é uma coisa lá do pai, que eles escreveram muitos livros. Og så skrev de ned om, at, hvad de oplevede i livet, og hvad de oplevede med Gud også. Eles escreveram o que eles tinham experimentado na vida e também com Deus. Og sendte dem videre til de andre i familien. E eles passavam aquilo lá de geração em geração. Så havde de nogle uger, og så skrev de dem, og så sendte de dem videre. Então eles ficavam assim, uma semana fica com um, uma semana fica com o outro, e assim eles iam passando entre eles. Så hun havde 20 tykke bøger liggende. Então eles tinham 20 livros grossos. Og det vidste jeg ikke noget om. E eu não sabia nada disso. Så Gud havde lagt noget ned i mig, som jeg slet ikke kendte til, var der. E Deus colocou alguma coisa em mim que eu não sabia que eu tinha. Før jeg måske blev 40 år. Antes que eu completasse 40 anos. Até 40 anos eu não sabia que eu tinha esse dom. Så det vil sige, at det viste Gud om, der står, at Gud han viste... Então, mas Deus sabia disso. Der står, at du har gjort noget så stort. Dizendo ali que Deus fez algo muito grande. Som at kundgøre din tjener alle disse store ting. Som aquele versículo que Fortæller om store ting. Que Deus, agora eu não lembro direito, esse 1 Crônicas 17, 19, que Deus faz coisas grandes. Ja. Så det, der lå i mig, aquilo que estava em mim, det kom jeg kun til at lære at kende. Eu aprendi, eu conheci. Fordi jeg levede tæt på Gud. Porque eu tinha bom relacionamento com Og Gud sagde, jeg har givet dig en gave. E Deus disse, eu te dou presente. Som han vil bruge til at nå mennesker. Que ele iria usar til at nå ud til mennesker. Para alcançar pessoas. Amém. Så det allerstørste i dit liv, a maior coisa na sua vida. Det ved du måske slet ikke selv, om det findes. Duvido, você talvez não sabe se existe ainda. Men når du lever tæt på Gud, mas quando você tem relacionamento com Deus, så kan Gud bringe nogle ting frem. Então Deus pode trazer essas coisas. Som åbner nye døre. Ele abre outras portas. Amém. Ja, næsten. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal nævne det. Udensvejse? Ja. Jeg gør lige det, at jeg kører frem på dem så. Fordi jeg vil vise noget her. Den kører jeg forbi. Skal vi tage den, eller skal vi ikke tage den? Nej. Ja. Ja, kan det lige tage den? Der. Okay. Fordi jeg vil nemlig gerne fortælle om en ting, også fordi at konferencen her handler om at etablere Guds rige blandt nationerne. Eu quero falar para vocês uma coisa, porque a conferência está estabelecendo o governo de Deus entre as nações. Så ligesom Gud åbnede dørene for mig i en retning over for danskerne. Da mesma forma que Deus abriu as portas para mim, numa direção aqui com os dinamarqueses. Så oplevede jeg også, at Gud åbnede en anden dør ud i Europa. Então, mas Deus também abriu uma outra porta, né, para relativa à Europa.
políticos e os líderes de igrejas. Ja. Så i Danmark er der noget, der hedder frikirkenet. Kender I det? Existe uma coisa chamada Igreja Livre. Ja. De tog et initiativ, hvor at de tænkte, hvorfor ikke invitere folketingspolitikere til at komme og besøge kirkerne? Então, a avenida então foi sempre eles mudam dele Okay. frikirke. Ja, okay. Frikirkenet er en gruppe af 130 eller 110 frikirker, eller nærmest pinsekirker, karismatiske frikirker i det hele taget. Tem uma associação aqui na Dinamarca das igrejas livres. E tem muitas igrejas agregadas a essa associação. Mas não são as igrejas dinamarquesas. Todas as demais igrejas se associam, porque as igrejas dinamarquesas, elas têm, as que são nativas dinamarquesas, elas têm um padrão. Ja. De besluttede sig for at invitere politikere på besøg i kirker. Essa associação de igrejas livres, eles tiveram a iniciativa de convidar os líderes políticos para visitar as igrejas. Ja. Og resultatet blev, de skrev og snakkede med faktisk de fleste i Folketinget. O resultado foi que os parlamentos, lá no parlamento, eles começaram a interagir. Og så endte det med, at 50 ud af de 179 folketingsmedlemmer Aqui na Dinamarca, no parlamento, tem 119 pessoas no parlamento. E 50 desses 119, at de kom og besøgte en kirke i Danmark. eles vieram para visitar as igrejas aqui na Dinamarca. Og så hørte de om, hvad Gud gjorde i kirken. Então eles ouviram o que Deus faz nas igrejas. Måske at kirkerne gav julehjælp, eller As igrejas, esse trabalho voluntário que as igrejas fazem, que os políticos não sabiam, de ajudar pessoas necessitadas, mães solteiras, pessoas. Isso aqui é esse trabalho que a gente sabe que as igrejas fazem. og måske var der, hørte de fra et par, som fortalte, jamen, i vores ægteskab havde problemer, men så fik vi hjælp, og det blev løst her i kirken. E eles ouviram pessoas que às vezes têm um problema no casamento, vêm e pedem ajuda na igreja, e os pastores, através do conselho dos pastores, eles reatam os casamentos. Og altid hørte de et personligt vidnesbyrd om en dansker, der var kommet til tro, og hvad Gud har gjort i deres liv. E essas experiências, esses milagres, testemunhos, esses testemunhos, né, esses parlamentaristas começaram a ouvir os testemunhos do que as pessoas que frequentavam a igreja eles obtinham. Ja, og resultatet af det, O resultado disso altså det var 10 forskellige kirker, det skete. foram 10 igrejas diferentes. Og der var cirka 5 politikere hvert sted. E aproximadamente 5 políticos visitou cada uma delas. Hvor man sidder i en gruppe sammen med nogen fra kirken og præsterne. Eles sempre faziam uns grupos assim de pessoas da igreja e os pastores. Så parlamentarikerne eller politikerne, de kan pludselig se værdien af kirken og den kristne tro i samfundet. Porque aí os políticos eles conseguiam ver o que a igreja faz na comunidade. Og det er ikke noget, de ser i dag, politikerne. Mange danske politikere ser det i dag. Os políticos dinamarqueses, eles não veem isso. Og så siger jeg til Michael, der har gjort det her i Danmark. Então eu falei para o Michael, que é esse que fez essa associação da FRIC. Ja. Hvad nu med, at vi holder en konference i Bruxelles? Se a gente fizer uma conferência em Bruxelas, Ja. Så vil jeg invitere kirkeledere fra Europa então eu vou invitar os líderes, né, das igrejas na Europa til at komme og høre præcis, hvordan det er gjort i Danmark. para ouvir como nós fizemos na Dinamarca. Så de kan
gå tilbage og gentage det i deres eget land. Que eles poderiam usar isso para fazer nos países deles. Så lige nu så arbejder vi på en vision om at se, ja, Então, agora a gente está trabalhando com uma visão 20 lande i Europa, onde 20 países na Europa der er ved at invitere 50 politikere på besøg på deres eget land. vai invitar 50 políticos ali nas suas próprias nações para visitar as igrejas. Og på den måde så har vi 1000 politikere i Europa, der besøger kirker og ser kirkens værdi i samfundet. Dessa forma nós vamos conseguir 1000 políticos na Europa visitando igrejas. Glória a Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Så i februar i år, Em fevereiro desse ano, 7. og 8. februar, holdt vi konferencen i Bruxelles. fizemos uma conferência em Bruxelas Og i alt så kom 17 kirkeledere, e estavam lá nationale kirkeledere, 17 líderes de igreja, fra nationale kirkeledere fra forskellige samfund. líderes das igrejas das nações. Ja. Altså en kirkeleder, der leder et kirkesamfund, for eksempel med 120 kirker. Det er sådan en kirkeleder i et samfund, ikke? Det er ikke sådan lige, du er leder, der dedikerer det her. Nej, altså hvis man siger, altså en af dem her, for eksempel en der, han leder 120 kirker, altså en nationale kirkeleder. Ja. É assim que, por exemplo, cada um desses homens aqui, eles são líderes de 100 igrejas no país deles. Glória a Deus. Og nu efter konferencen, det var fra 9 forskellige lande, Depois dessa conferência, né, que tinha 9 diferentes países, for 4 måneder siden, 4 meses atrás, så er der 7 lande, 7 países der har begyndt processen que começaram com esse processo, com o mesmo processo usado pela Dinamarca. med at invitere politikere på besøg. Eles estão convidando os políticos para visitar as igrejas. Så i Albanien, Rumænien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Østrig. 7 lande. Ja. Na Albânia, na Romênia, cadê a Eula? Ah, não, a Eula é Bulgária. Ja. Já foi na Bulgária? Teve alguma coisa com a Bulgária? Não, também nós temos uma que mora na Bulgária. Du kan sige portugisisk til mig. Oh, meu Deus. A Bulgária já teve, gente. Polônia nós já tivemos. Aqui são novos países, né? A Albânia, a Romênia, a Suíça, a Espanha, a Grã-Bretanha, a Suécia e a Áustria. Amen. 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 Og hvis du ønsker det, så hedder det Nehemiah Center, og der er en hjemmeside der, du kan læse mere. Se alguém quiser saber mais, esse é o endereço do site dele, do trabalho que ele faz. Ja. Neemias, Centro de Neemias, reconstruindo os muros. Amém. Que Deus te fala. Og visionen er at genopbygge murene af kristen tro og kristne værdier i samfundet. A visão é isso aí de construir os muros da crença. Genopbygge murene af kristen tro og kristne værdier i samfundet. Reconstruir os muros da fé. Kristne tro og kristne værdier. Reconstruir o muro da crença, dos valores I samfundet. na sociedade, né? Dos valores cristãos na sociedade. Essa é a visão deles. Ja, amen. Så Gud formår at gøre store ting Então, Deus faz coisas grandes i dit liv na sua vida og i mit liv. e na minha vida. Amém. Amém. Sidste skriftsted
14:11. Og der står, ved min hånd er Gud brudt igennem mine fjender. Ved min hånd er Gud. Através da minha mão, pastora Cláudia. Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Isso. Ja. Aleluia. Så hvordan gør Gud det? Como Deus faz isso? Hvordan skal det ske, at vi ser forandring i vores liv og kirker og byer og lande? Como que a gente vê essas mudanças na nossa vida, na igreja, no país? Hvordan skal vi se, at Gud etablerer sit rige i blandt nationerne? Como é isso de Deus, estabelecer o reino de Deus entre as nações? Det sker ved min hånd. Acontece através da minha mão. Er Gud brudt igennem. Deus faz através das minhas mãos. Gud bryder igennem. Amém. Deus, ele abre portas. Din hånd. Através da sua mão. Amém. Så derfor Por isso, kan vi udrette store ting for Gud a gente pode pedir coisas grandes para Deus. ved at bede, Através da oração, lytte ouvir og adlyde og gøre det, Gud siger. e fazer aquilo que Deus manda. Amém. Agora eu gostaria de pedir para um dos pastores, os pastores, orar, fazer uma oração para o pastor. Den sidste slides her, den sidste, hvor det står til den, det er den, som vi beder denne her måned, eller, fordi jeg har ikke været på den sidste her. Og den sidste slide, de der forskellige det er den, der er bødt, er den her, som vi beder denne her. Ja, så vi kan. Ja, som vi beder. Ja, den beder vi for, ja. På bønnen den her. Ja. Porque eu não estive na última vigília, mas agora a gente está pedindo por esses países, para que esse convite que foi feito, que Deus já venha tocar no coração desses líderes, para que eles venham aceitar, para se ajuntar nesse projeto. Så vi går bønnen. Ja. Så det er derfor, vi har haft nu, jeg tror, vi har haft 12 bønnelætter nu. Até agora, desde que ele começou com essas vigílias, já foram 12. Fra kl. 10 til 2. A partir das 10 da noite até as 2 da manhã. Fordi det her er så stort et initiativ, Porque isso é uma iniciativa tão grande. at vi har brug for Guds kraft Porque nós precisamos da ajuda de Deus, do poder de Deus, para fazer que isso possa acontecer. Amém? Então o pastor vai descer, eu gostaria que algum pastor orasse por ele. Você quer orar? Não, eu gostaria de falar. Não, os pastores eu vou falar para ele. Pastores, o bispo. Pode descer, pastor. Aí eu posso orar para ele, você que ele orasse por nós no relógio, né? Amém? Ah, sim. Você apresentou o relógio para ele? Não, ele conhece. Aí ele orar por nós. Os pastores oram por ele. Ele ora por nós. Efter han har bedt for dig, så ønsker vi, at du beder for os, fordi kan huske det projekt, jeg sagde, vi er involveret, fordi vi er her i dag, fordi vi har det arbejde med uger, som vi holder en gang om måneden i 72 timer. Jeg tror, jeg har sagt, at det bliver huske for længe siden. Og så eftersom du har kraft for Gud, og vi har brug for sådan nogle anointing, jeg kan ikke huske det. Ja, så vil vi gerne, at du beder for os. Så det er et bønnefællesskab her i 72 timer. Er det bøn, eller er det konference? Nej, det er online, det er online. Så den der 72 timer,
Eu só vi voz, só vi destruir andalém. E agora a gente está fazendo essa conferência na nossa. E por isso a gente está fazendo essas conferências. Português. Derfor vi har med Tyskland, vi har África, Moçambique, Brasil, Germany, Bulgária. Italien, ND. Não. Depois eu passo só você falar para ele. Não precisa, para não interromper, eu não vou traduzir cada palavra. Depois eu traduzo só um resumo. Vamos estender a mão para cá. Nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Sim, meu Deus. nós tomamos posse da tua palavra. Tomamos posse. O Senhor diz que onde há unidade, onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Amém. O óleo que desce a unção do Espírito Santo. E nós, como igreja, estamos aqui na Dinamarca. E seu filho representando, ó Deus, Sim. a autoridade espiritual desse lugar. Nós queremos profetizar um ministério. Sim. Ó Deus, um ministério que vai impactar não só Dinamarca, Sim. mas aonde o Senhor levar o teu filho. Ó Deus, com nitidez da palavra, com cura, libertação. Ó Deus, milagres extraordinários, assim como o Senhor tem dado para ele, Senhor, dom de mestre. Mas o Senhor vai derramar sobre ele mais dons espirituais. Oh Deus, ele vai ministrar sobre a vida de pastores, a cura, Senhor, da alma, do corpo, do espírito. Nós, como igreja do Senhor, nós repreendemos toda a retaliação na vida espiritual, ministerial, sentimental, familiar, material, e abençoamos o teu filho com toda a sorte, provisão de bênção em todas as áreas da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Para que eu sentei, Deus falou para mim, eu dei o dom para ele de mestre. Han er profet, og han siger, at Jens Gud sagde til dig, at Gud gav dig en gave som mester. Den er højere, fordi vi har professor, og den der er højere end professor. E ele vai cuidar de muitos pastores. Og du vil den der ligesom, du vil take care of a lot of the priests. E a hora que ele estava ministrando, Mens du holdt din prædiken, é como se estivesse numa mão dele det var som om der var i din ouro guld, e na outra prata. i en anden sud. Não só o dom de mestre, Det betyder, at der ikke kun den gave som mester, mas o dom da cura men lov til at kunne helbrede nogen e libertação. og befrie fra libertation. Que hoje Deus Gud i dag trouxe ele nesse lugar. så dig her. Ele achou que ele veio Du har tænkt på, at du kom her só para dar, kun for at give noget. mas ele está recebendo. Men nu modtager rigtig meget. E Deus manda eu dizer para ele, Gud siger til præster, at det skal sige til dig. Ageu capítulo 2, Det er i de kapitel, der skal jeg lige kigge på. que a glória da segunda casa The glory of the second house, será maior it will be bigger do que a than primeira. the first. O que eu já dei para você, Det som Gud har allerede givet til dig, o que eu já fiz, det som Gud har gjort for o dig, que eu vou fazer agora, og det som Gud vil gøre nu, vai ser bem maior. vil være meget, meget stort. E aquilo que ele está orando Og det som du har bedt, du er i gang med at bede for, e pedindo, og du beder til Gud.
para a família dele. til din familie. Ele vai glorificar o meu nome. Og Gud vil glorificere Guds navn. Que eu vou fazer muito mais Fordi Gud vil gøre meget mere do que aquilo end det, que ele pediu. som du har bedt til det. Queria que orasse pra gente. The glory of the second house. Ja, ja. Det kender vi. Og nu skal bede for os. Nós do relógio. Vem aqui, gente, as meninas do relógio. Isso. Vem do relógio, né? Ela que é a nossa mídia do relógio. Hun er leder for det, den er de der 72, ja, det er hende, der er startet det, og vi er hjælper. Ja, godt. Tak. Ja, det er fair. Halleluja. Tak, Herre. Tak, Far i himlen, for store ting. Tak, Herre, fordi at du rækker din hånd ud, Herre, og lægger dine hænder på dine tjener, som går foran dig, Herre. Herre, som har valgt at stille sig i gabet for dit åsyn, Herre, som ønsker at blive brugt af dig med din herlighed, din kraft til Danmark, til Europa, til nationerne, Herre, til Afrika, til alle de steder, hvor det er. Herre, jeg beder om, at din ånd, den må komme og vise sig stor og stærk, Herre, til både denne leder og til denne gruppe og denne fællesskab. Herre, jeg beder om, at det må være et initiativ, som bryder igennem ved Helligåndens kraft, ved ild og kraft og styrke fra himlen af. Herre, jeg takker dig, Jesus, at det må vokse og det må udvikle sig. Herre, det der er født af dig, det må bringe frem en sejr over verden, Herre. Så at det, der bliver bedt for, det, der bliver gået ind i, det bryder igennem. Og Herre, det er en gennembrudskraft, jeg proklamerer en gennembrudskraft og salvelse til det fællesskab. Tak, Herre Jesus, fordi at du vil gøre det ved din ånd og ved deres hænder i Jesu navn. Halleluja. Tak, Herre Jesus. Jeg priser dig. Amen. Tak, Jesus. Amen. Tak, Jesus. Halleluja. Halleluja. Tak, Herre Jesus. Jeg oplever bare det sidste skriftsted, jeg delte her, og med gennembrud med min hånd og med Guds ånd, og det på en speciel måde gælder det initiativ, at du kan sige måske. Aquele último versículo que ele falou ali, que Deus vai usar através das nossas mãos, fazer coisas grandes. Der er en gennembrudssalvelse. Assim, quando quebra alguma coisa que a gente consegue passar. Når I stiller jer til rådighed gennem bøn, quando nós nos colocamos, né, nessa coisa de intercessão, så er det ligesom, I holder hænderne nu her. det er como quando nós fizemos aqui assim. Så er det, at Guds ånd kommer gennem jeres hænder. O Espírito de Deus vem através das nossas mãos. Og bringer gennembrud til nationerne. Ou traz aquele rompimento das nações. Amém. Amém.